Welcome to my channel MPS Awan. Assalamu alaikum. Good afternoon. Namaste. Sat Sri Akal. How are you everyone? Today we're gonna visit for London Eye. Other name is Millenn. They are on a Thames River. This is the big ride, you can sit over there and you can watch all of the London, the aerial view. So दोस्तों आज हम विज़िट करने जा रहे हैं लंदन आई। लंदन आई एक बहुत बड़ा झूला है जो कि दरिया थेम्स पे वाक़ है और इसका दूसरा नाम मिलेनियम व्हील है, इसे कहते हैं। तो अभी हम लोग स्लो में खड़े हैं, स्लो स्टेशन के बाहर खड़े हैं। जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ आपको मैं बता दूँगा। तो दोस्तों अच्छो तो वहाँ के अच असी दिखा रहे हैं तो वहाँ के दिखा रहे हैं तो लंदन में हिकिड़ो वॾो झूलो आहे, उनके चवनि था लंदन आई। उन ते वेही तव्हीं सॼे लंदन जो नज़ारो करी सघो था। इहो जेको झूलो आहे इहो आहे दरियाए थम्स उन ते वाक़ आहे। त अचो त अव्हांखे ॾेखारियां थो लंदन शहर ऐं इन जो झूलो।